Salam alaikum wa marhaba bikum à saveur méditerranéenne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéenne. Aujourd'hui on va faire une tarte au poireau. اليوم غادي نديرو واحد لا طارت نتاع البوارو. غادي نحتاج كيلو نتاع البوارو قطعته هكا، فرماج غابي، شويه الحب الكحله، ابزار الكحل، فرينه على حساب لاصوص ديالي نتاع لا بشاميل، 70 غرام تاع الزبده، نص كيلو فرينه وفرينه باش نيطالي بها، يطرون تاع الحليب، شويه الملحه. Je vais avoir besoin de 1 kg de poireaux, je les ai découpés, un peu de fromage râpé, un peu de farine pour ma sauce béchamel, un peu de poivre, 70 g de beurre pour la pâte, un peu de farine pour ma pâte, 500 g de farine, un peu de sel et du lait pour la béchamel. Maintenant je vais commencer, j'ai mis l'eau à bouillir. انا درت الماء سخون بالملحه. غادي ندير هذا البوارو ديالي فيه يطيب. بسم الله. Je vais mettre mon poireau, j'ai mis l'eau avec le sel et je vais mettre mon poireau dedans. Et je vais le laisser cuire et je vais faire ma pâte brisée. Pâte brisée, je vais avoir besoin de ma farine, 500 g de farine. Un pincé de sel pour le goût et le beurre. Couper un petit morceau comme ça. Maintenant, je vais travailler ma pâte avec le beurre. Ça y est, j'ai mélangé le beurre. J'ai bien travaillé le beurre avec la farine. انا خدمت الزبده مع الفرينه مزيان 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 مزيان. دركي غادي ندير الماء هكا ونخلطو. جو راجوتي لو et je vais juste la ramasser la pâte. Ça y est, j'ai ramassé ma pâte. Ça y est, انا جمعت العجينه. غادي نغطي عليه واحد الزيت ونخليها على جنب حتى نكمل les poireaux dialés, la sauce béchamel. Ça y est, j'ai fini. Maintenant, je vais la mettre de côté, mettre un chiffon et la mettre de côté le temps que je finis mes poireaux et la sauce béchamel. J'ai mis le beurre dans ma casserole. Il y a à peu près 30 g de beurre pour 3 cuillères de farine, 3 grosses cuillères de farine. Et elle est 1 litre de lait. درت 30 g تاع الزبده. غادي نزيد عليها 3 نتاع المعالق كبار نتاع الفرينه ويطرون نتاع الحليب. والزبده دابو مع بعضياتهم. غادي نزيد الحليب. La farine et le beurre ils ont fondu. Je vais rajouter le lait, 1 litre. Il y a 1 litre entier pour 2 grandes tartes. يطرد الحليب على حساب طارت كبيره وحتى 2 كبارات. غادي نزيد شويه الملحه وشويه بالكحله اللي بزار ونحركها بشويه بشويه. je vais mélanger tout doucement jusqu'à d'obtenir la crème béchamel ديالي. صاي ساليتها طابت. ma crème béchamel elle est prête. Maintenant je vais la réserver à côté. ça y est, les poireaux ils sont cuits. هما les poireaux ديالي طابو. غادي نزيد عليهم la sauce béchamel. je vais rajouter ma sauce béchamel sur mes poireaux. Voilà. Maintenant je vais bien mélanger, réserver de côté le temps que je fasse la pâte. انا راني ساليتهم غادي نحركهم ونديرهم على جنب حتى نسري. j'ai étalé la pâte. Maintenant je vais rajouter ma crème béchamel avec les poireaux. صافي ساليت العجينه ديالي انا سرحتها. عندي عطاتني 2 نتاع لاطات كبارات، 2 نتاع لي طاط كبارات. غادي ندير فيها لاصوص بشاميل ديالي ولي بواو. ندير هكا نسرحهم مزيان. صايي j'ai mis mon fromage râpé par dessus. انا درت فوق منها الفرماج وغادي نديرها في الفران على 150 واحد نص ساعه. غادي نحضيها من نشوفها طاب الفرماج تحمر والعجينه طابت نطفي عليها. dès que je vois mon fromage il a bien fondu et ma pâte est bien dorée, j'éteins mon four. Normalement je vais le mettre à 150 degrés. Normalement c'est 30 minutes, mais moi je regarderai au fur et à mesure quand la cuisson est bonne. Poireau, je l'ai fini. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez la faire chez vous. Très facile et très bonne. La tarte au poireau ديالي ساليتها انا كملتها زوينه كتجي زوينه. j'espère que غادي ديروها في ديوركم تسيوها كتجي زينه. بصحه والراحه الى عجبتكم.